thank every one of you, konvoi-konvoi yang datang, walaupun hujan. Kami semua, seluruh keluarga Aveta terharu. We are very happy that you are all here. We have Racing Boy, we have Aeon Credit, Team Sun, GV, Rainman, and of course Motor Rex. Anda semua bagi tepukan gemuruh untuk Inspektor Sulihan Bidi Samsudin, Pegawai Penyiasat Trafik daripada IBD Kelang Utara. Hari ini bukan hanya sekadar satu perhimpunan, tapi ini adalah perayaan untuk Aveta. 3, 2, 1. Pemenang nomor 160 foto kontes Muhammad Habis bin Sabri. Untuk Vanguard 250 foto kontes Ahmad Zahid bin Hamzah. Berhasil kita ini dulu. Ladies and gentlemen, once again, give it up for Gabi Salah. The largest convoy group winner goes to CKT Motor! CKT Motor! Aveta DY115! Aveta Ranger Max Explorer SE! Aveta Nova 160 SE! Untuk konvoi-konvoi, please have a safe journey home.